बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज मैं जो आपको तस्बीह बताने जा रहा हूँ, ये तस्बीह नहीं बल्कि दौलत का समंदर है। अभी तक जिन जिन भाइयों ने, जिन जिन बहनों ने इसको पढ़ा है और जो अभी पढ़ने वाले हैं, इंशाअल्लाह मेरी बात मानकर आप लोग सिर्फ ये एक तस्बीह पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह आपके घर में लाखों करोड़ों की दौलत आना शुरू हो जाएगी। ये एक तस्बीह दौलत का समंदर लेकर आपके घर में आ जाएगी। ये एक तस्बीह दौलत का इतना बड़ा समंदर है कि अगर आप इसको पढ़ना शुरू कर दें तो आपके घर से कभी रिस्क खत्म नहीं होगा, कभी दौलत में कमी नहीं आएगी। जो मेरे भाई, मेरे दोस्त आज दौलत में कमी की वजह से परेशान हैं, अपने घर में होने वाली बेरोजगारी की वजह से परेशान हैं, गुर्बत की वजह से परेशान हैं, तो अल्लाह पाक उनको इतनी दौलत से नवाज देगा कि वो सारी उम्र भी खाते रहें। और इस तस्बीह को कभी भी पढ़ना मत भूलें, तो वो लोग दिनों के अंदर दौलतमंद बन जाएंगे। सबसे पहले मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि मेरा मालिक, मेरा परवरदिगार आप सब की नेक और जायज हाजात को पूरा फरमाकर आपकी परेशानियों को दूर फरमाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह के फजलो करम से खैरियत से होंगे और खुशहाल जिंदगी गुजार रहे होंगे। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मेरे तमाम देखने और सुनने वाले भाइयों की, जो इस वक्त बहुत ज्यादा बेरोजगार हैं, जिनका घर में बिल्कुल भी गुजारा नहीं हो रहा, जिनके पास दौलत की बहुत ज्यादा कमी है और वो चाहते हैं कि इमरजेंसी कहीं से दौलत का इंतजाम हो जाए, उनकी पैसों की जरूरत पूरी हो जाए, उनके घर में रिस्क आ जाए, तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हम सब के घरों में रिस्क, दौलत जैसी नेमत अता फरमा दे। और उसके साथ साथ हमें 5 वक्त की नमाज के साथ कुरान पाक की तिलावत करने की भी तौफीक अता फरमा दे। मेरे वो तमाम भाई और बहनें जो इस वक्त मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहे हैं, याद रखें कि अल्लाह पाक आपके दिल की हर बात को जानता है। जो हालात इस वक्त आप देख रहे हैं, अल्लाह पाक उनको जानता है। अक्सर होता ये है कि जब हमें मुश्किलात आती हैं, रिस्क की तंगी होती है, दौलत में कमी आ जाती है, कारोबार ठप हो जाता है, आगे बढ़ने की बजाय पीछे आना शुरू हो जाता है, तो हम गिले शिकवे करना शुरू कर देते हैं। और फिर क्या करते हैं कि शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं और नाजायज कामों में पड़ जाते हैं। लोगों का माल नाजायज तौर पर खाना शुरू कर देते हैं, यतीमों का हक मारने लग जाते हैं, जमीन और जायदाद पर नाजायज कब्जा करने लग जाते हैं, लोगों को धोखा देकर माल कमाना शुरू कर देते हैं और उसी दौलत से अपने बीवी बच्चों का पेट पालते हैं। नाप तोल में कमी करना शुरू कर देते हैं, हिसाब किताब में रद्दो बदल करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह पाक हम सबको ऐसी हराम की दौलत से महफूज रखे और अपने पाक और गैब के खजानों से हमें रिज़्क़ हलाल नसीब फरमाए। जो लोग हराम और हलाल की तमीज नहीं करते, वो भूल जाते हैं कि एक ज़ात ऊपर भी है जो सब देख रही है, और जिस चीज से उसने मना फरमाया है, अगर हम उससे मना ना हुए तो ये जो हराम का रिस्क कमा रहे हैं, ये सारे का सारा हमारी दुनिया में भी अजाब का बायस बनेगा और आखिरत में भी हमारी जिंदगी को खराब कर देगा। मेरे वो तमाम भाई और दोस्त और बहनें जो आज की इस तस्बीह को पढ़ लेंगे, इस तस्बीह के वसीले से, इस तस्बीह की बरकत से अल्लाह पाक आपके कामों में ऐसे ऐसे वसाइल पैदा फरमा देगा कि अगर आपने हजारों का सोचा होगा तो आपको लाखों मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर आपने लाखों का सोचा होगा तो आपको करोड़ों मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उसके खजानों में किसी चीज की कमी नहीं। आप इरादा करके देखें, नीयत साफ रख कर आप ये तस्बीह पढ़कर देखें, यकीन मानो कभी दौलत की कमी ही नहीं आएगी। जिस तस्बीह के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इसको अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लें। कोशिश करें कि हर रोज इस तस्बीह को पढ़कर इसका असर देख लें। किसी भी वक्त पढ़ लिया करें, इसको पढ़कर देखें, इसका ऐसा असर आपको मिलेगा, अपनी आंखों से देखोगे कि वो परवरदिगार सारे के सारे रिस्क के दरवाजे ही खोल देगा। तस्बीह में आप लोगों ने पढ़ना क्या है कि दिन हो या रात हो, किसी भी वक्त एक तस्बीह अपने हाथ में पकड़ लें और हाथ में पकड़कर तस्बीह के हर एक दाने के ऊपर आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
یا قائمو یا رزاقو یا دائمو یا وہابو، یا قائمو یا رزاقو یا دائمو یا وہابو۔ آپ اس تسبیح کو اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے یا دائمو یا وہابو، اس کے بعد یا قائمو یا رزاقو۔ جیسے ہم اللہ پاک کے 2 اسم مبارک پڑھتے ہیں یا وہابو یا رزاقو، اسی طرح آپ یا وہابو پہلے پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ یا دائمو یا وہابو یا قائمو یا رزاقو۔ کسی بھی طریقے سے آپ اللہ پاک کے یہ اسم مبارک تسبیح کے ہر ایک دانے کے اوپر ان کو پڑھ لینا ہے، اور جیسے ہی تسبیح پوری ہو تو تسبیح کو پیار سے محبت سے چوم کر اپنے سینے سے لگا لیں اور دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر اللہ پاک سے اپنے رزق کے لیے، دولت کے لیے دعا مانگ لیں۔ دوستو، یہ تسبیح دولت کا سمندر ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ اس کو صرف پڑھنے کی دیر ہوگی، تسبیح کے دانے پر ہاتھ رکھنے کی دیر ہوگی، اور اللہ کے اسم مبارک پڑھنے کی دیر ہوگی، جو قائم بھی ہے، جو دائم بھی ہے، جو رزاق بھی ہے، جو وہاب بھی ہے۔ صرف تسبیح کے ہر دانے پر ہاتھ رکھنے کی دیر ہوگی کہ دولت کا سمندر ابل کر آپ کے گھر میں آ گرے گا۔ اتنی دولت آئے گی، آپ کی سمجھ سے باہر ہو جائے گا کہ اتنی دولت میں کہاں سنبھالوں، اتنا رزق میں کہاں سنبھالوں، کہ اللہ پاک نے اس تسبیح کی برکت سے سارے کے سارے رزق کے دروازے ہی کھول دیے ہیں۔ آپ کو یقین نہیں آ رہا ہوگا، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں ایسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں ایسے ہی بالکل نہیں بتا رہا۔ اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد جو معجزات آپ دیکھو گے، آپ چاہے خود نہ پڑھیں، اپنی کسی بہن کو بتا دیں، کسی دوست کو بتا دیں جو بہت زیادہ مجبور ہے۔ اگر آپ کو اللہ پاک نے بہت رزق عطا فرمایا ہے تو آپ چاہے نہ پڑھیں، اپنے کسی دوست، کسی بہن، کسی رشتہ دار کو یہ تسبیح بتا کر دیکھیں۔ یقین کرو کہ جب وہ پڑھنا شروع کرے گا تو اس کے گھر میں اتنی دولت آ جائے گی، اتنا رزق آ جائے گا، آپ حیران رہ جاؤ گے کہ یہ تسبیح میں نے خود کیوں نہیں پڑھی۔ آپ کو پچھتاوا ہوگا کہ یہ تسبیح میں خود کیوں نہیں پڑھ سکا۔ تو اس لیے میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ خود بھی اس تسبیح کو ضرور پڑھ لیں، اور اپنے ان تمام بھائیوں بہنوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں جو اس وقت تنگ دست ہیں، بے روزگاری کا شکار ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ اس تسبیح کی ایسی برکت دیکھیں گے کہ اللہ پاک ایسے ایسے وسائل پیدا فرما دے گا، کیونکہ وسیلے اسی نے پیدا کرنے ہوتے ہیں۔ ایسے ایسے وسائل پیدا فرمائے گا کہ گھر بیٹھے آپ کے کام سنورنا شروع ہو جائیں گے، جو فارغ بیٹھے ہیں ان کو کام ملنا شروع ہو جائے گا، جو کام کر رہے ہیں ان کے کام میں برکتیں اور ترقی آنا شروع ہو جائے گی، اور آپ کے سارے کاموں میں آپ کو بلندیاں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس چھوٹی سی تسبیح کی برکت سے آپ کی تمام نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما کر آپ کے رزق دولت میں برکت اور ترقی عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔